वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय। भगवान श्रीकृष्ण उपस्थित रे भीष्मदेवंकर प्राणत्याग। श्लोक क्रमांक 33। त्रिभुवन कमानं तमालवर्णं रविकर गौरम्बरम्बरदधाने वपुरालकं कुलावृतानवाजुं विजय सखेरतेरस्तु मे अनवद्या। अनुवाद। श्रीकृष्ण अर्जुनंकर अंतरंग बंधु अटंती। से एही धराधाम रे तांकर दिव्य विग्रह परिग्रह करी प्रकटित होइथिले। तांको शरीर तमाल वृक्ष सदृश्य श्यामल वर्णयुक्त अटे। तांकर दिव्य कमनीय विग्रह त्रिलोकर अधिवासी मानकर मनहरण करे। तांकर स्वर्ण वर्ण पीतांबर तांकर श्री विग्रह रे सूर्य किरण सदृश्य अति उज्जवल भाव रे शोभा पाउछि। तांकर मुख पद्मटी चूर्ण कुंतल और चंदन चितारे परिशोभित होउछि। से सुंदर मुखमंडल मोर आकर्षणर केन्द्र हेउ एवं भौतिक कर्मफल उपभोग रे मोर कामना न रहु। भावार्थशील प्रभुपाद की जय। जेतेबेले श्रीकृष्ण तांकर आत्ममाया शक्ति बल रे ए धराधाम रे अवतीर्ण होंती सेतेबेले सबुआडे आनंदमय हो जाए। तांकर अति सुंदर दिव्य विग्रह त्रिलोकर अधिवासी मानकर अत्यंत वांछित एवं अत्यंत आकर्षक अटे। भगवान श्रीकृष्णकर सदृश्य अत्यंत सौंदर्यमय विग्रह जगतर केउठारे नाही। तेणु तांकर दिव्य विग्रह भौतिकता सहित कौन संपर्क नाही। एठारे भगवान को विजेता एवं श्रीकृष्ण को तांकर अंतरंग सखा बोली वर्णना कराई जायछि। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपण मैंने जो मैंने आज क्लास रे जुड़ी ऑनलाइन क्लास माध्यम रे। तो बर्तमान आम श्रवण करचे भागवतम जो नवम अध्याय प्रथम स्कंद नवम अध्याय। तो पितामह भीष्म भगवान को प्रार्थना निवेदन करुछन्ति। तो एथिरे से भगवान को श्री विग्रह विषय गुणानुवाद करुछन्ति एवं भक्त मान सहित संबंधित करी भगवान को से गुणगान करुछन्ति। जमिति कहउछन्ति कि विजय सखे माने भगवान कृष्ण अर्जुनंकर सखा थिले एवं अर्जुन सब जगह विजय प्राप्त होथिले सेति पई आ तांको विजय सखे बोली डाकुथिले। तो भगवान अनेक गुड़िया ना रही विभिन्न प्रकार आ भगवान तांका नाम ठारू अभिन्न सब बेले। जेमिति भगवान होचंदे श्याम सुंदर माने से श्याम आ सुंदर मध्य माने कला रंग किंतु भारी सुंदर। भगवान होचंदे मदन मोहन से मदन को मध्य मोहि पारन। भगवान होचंदे जगन्नाथ से जगतर नाथ। तांकर सब नाम तांका सहित समान अभिन्न। किंतु मु थरे शुणुथिली हमर परम पूज्य भक्तिर समृत सिंधु महाराज क्लास से कहते भगवान जो नाम सब रही ना विभिन्न प्रकार नाम ता भितर तांकर बहुत प्रिय नाम रही। जमिति जशोदानंदन माने जशोदांकर पुत्र। ये सब ना कौन करे ना भगवान लीला को स्मरण करे। जशोदानंदन कहले जी हेले जशोदा कथा कृष्ण कथा चिंता करिवो। से जमी भगवान किए कहीपर विश्वकर्ता सर्वेश्वर माने तांकर भगवान भगवत्ता को प्रकाश करा जाउछि ना रे। किंतु यही ना भगवान को तो पसंद लगे ना।
ସଖା ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଯୋଉ ନାଁ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ଗୋପୀନାଥ, ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ନାଥ ଥିଲେ ସେ, ରାଧାନାଥ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ସେ ନାଥ ଥିଲେ। ଯେମିତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରୀ, ଏମିତି ଅନେକ ନାମ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଏଠି ବିଜୟ ସଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ବିଜୟ ସଖ ଅର୍ଥ କି ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସଖା। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କି ତ୍ରିଭୁବନ କମନ ତମାଳ ବର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତରେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଅବତରଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ୍ରିଭୁବନ କମନ, ତ୍ରିଭୁବନ ମାନେ ତିନି ଭୁବନର ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହବ ତାହେଲେ ଆମ ଘର ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେବେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଖୁସି ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ, ସେତେବେଳେ ତିନି ଭୁବନ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ କେବଳ ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଗତର ପୁତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତିନି ଭୁବନ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଦେବତାମାନେ, ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଋତୁ ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ କେବଳ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ତ୍ରିଲୋକର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାଞ୍ଛିତ ଏବଂ ଆକର୍ଷକ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ଯେମିତି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ନାଁଟି, ଅଙ୍ଗଦ। ଅଙ୍ଗଦ ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେ ଅଙ୍ଗଦ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବହୁତ ଭକ୍ତିପରାୟଣ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏମିତି ବହୁତ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରି, ଅଙ୍ଗଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କଳହ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ତମେ ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ କଲ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲ। ତାପରେ ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତିନି। ମାନେ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ଇଏ ତ ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ପାରିବେନି କି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେନି କି ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ତ ଶେଷରେ ଇଏ ଅଙ୍ଗଦ ଥରେ ଭାବୁଛି, କ'ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରୁ ପାଉଛି ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସିଏ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନି, କ'ଣ ସେ ହରି କଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ଅଙ୍ଗଦ ଯାଇକି ଶୁଣିବ ପ୍ରବଚନ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ହେଉଥିବ, ସେ ଯାଇକି ଶୁଣିବ, କହିବ ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋର ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲି ଯେ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣିବି କ'ଣ ଏଇ କଥାରେ ଅଛି। ତ ଅଙ୍ଗଦ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ସିଏ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ତାର ଯେଉଁ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ଭାବ ରହୁଛି ସେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ସାଧୁ ଗୁଣରେ ଆଭୂଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା କଥା। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମୀ ପୁରୁଷ ଥାଏ, ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଯାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀର ମୁହଁ ଏକା ଚାହୁଁଥାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଥରେ ଯାଇଛି ସେ ବାଙ୍କ ବିହାରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ, ରାଧା ବାଙ୍କ ବିହାରୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ପୂଜାରୀ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକଟା ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଖାଲି ଚାହୁଁଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିକି ଆସି, ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ଆସକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି। ତାପରେ ସେ ଯାଇ କହିଲା ଆରେ ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛ, ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁ। ନା ଭଗବାନ କିଏ? ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ମୋର କେତେ ସେବା କରୁଛି, ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ବି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ମାନଙ୍କରେ ଶୁଣୁଛେ କିଭଳି ଭାବରେ। ତାପରେ ସେ ପୂଜାରୀ ଜଣ କହିଲା, ଆରେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଆଉ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ନା ହଁ କିଏ ସିଏ? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। ଆସ
ଥରେ ବାଙ୍କ ବିହାରୀଙ୍କୁ ଦେଖ। ତାପରେ ପୂଜାରୀ ବାଙ୍କ ବିହାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ଦେଖିଛନ୍ତି ବାଙ୍କ ବିହାରୀଙ୍କର ରୂପକୁ, ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି ସେ ବିମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଖି ଫେରଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି କହିବା କଥା ହେଉଛି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବିମୋହିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି କି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ନାରୀମାନେ, ଯେଉଁ ବାଳକମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ ଗାଁରେ, ଗାଁ ଗହଳିର ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରର ନରନାରୀମାନେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ତ ନାରୀ ପୁରୁଷମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୱାଃ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏମାନେ, ଏ ପୁରୁଷ ଏ ନାରୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଖ୍ୟତଃ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ପୁରୁଷକୁ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି, ତାପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଘର କାମରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କାହାର ଗାଈ ଦୁହାଁ ଅଛି, କାହାର ଘର କାମ ଅଛି, କାହାର କିଏ ଛୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି, କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ଅଧା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଟିକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିବା, କାରଣ ଏଭଳି ରୂପ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କ'ଣ ସେ ରୂପରେ ଅଛି ଆକର୍ଷଣ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମନୀୟ ରୂପ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଗଳ ହେଇଯାଏ। ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ତାକୁ ବିମୋହିତ ହେଇଯିବ। ସେ ରୂପ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ କମନୀୟ, ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଆଉ ତାପରେ ପରସ୍ପର ଡକାଡକି ହେଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଆସ ଆସ, ଆଉ କେବେ ଦେଖିପାରିବନି ତମେ, ଧାଇଁକି ଆସ ଦେଖିବ କି ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, ତିନି ଭୁବନରେ ଏମିତି ପୁରୁଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମନ ପୁରୁନି, ଆଉ ଥରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯେ ଥରେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେନି। ଥରେ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ସେବାଟେ ଚାଲି ଚାଲିକିରି ଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଯିବାରୁ କିଛି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏମିତି ଅନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେ ଏମିତି ଅନେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ସିଏ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ 100 ଗୁଣରେ ସୁନ୍ଦର ସିଏ। ଆଉ ଯଦି ଥରେ ସେ ଭିତର ଲୋକଟାକୁ ତମେ ଦେଖିବ ନା, ତାହେଲେ ଏଇ ରୂପଟା ଆଉ ତମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆଖି ସବୁବେଳେ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆମେ ଟାଣି ହେଇଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଜୀବନରେ ହେଇଯିବ ନା, ତାହେଲେ ଜଗତର ଆଉ କେଉଁ ରୂପ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବନି ସତରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥା କେବଳ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ଇଏ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାର କଥା। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତମାଳ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ଆଉ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେ ପିତାମ୍ବର ବସ୍ତ୍ରକୁ, ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର। କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେଭଳି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଦୀୟମାନ ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ଯେଉଁ ପିତାମ୍ବର ବେଶ, ପିତାମ୍ବର ବସ୍ତ୍ର ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ତା ବିଷୟରେ କହିଲେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଯେତେ କହିଲେ ସେତେ କମ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ସତରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ରୂପ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଗୌରନିତାଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଗ୍ରହ କେତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ସେବା କରୁଛେ, ଏ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, ଏ କୃଷ୍ଣ ଅଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏବଂ ପରମ୍ପରାରେ ଆମକୁ ବିଗ୍ରହ ସେବା ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିବ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସ୍ଥିର ରହିବେ, ସେମାନେ ଆଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବିଗ୍ରହ ସେବା କରିପାରୁନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ତଥାପି ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅନେକ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଧାମ ମାନଙ୍କରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଦିନ ସାରା ତ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଘରେ ଆମେ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଭିତରେ 5-6 ଜଣ ରହୁଛେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଗ୍ରହ ସେବା କରିପାରିବାନି। ନାମ ଜପ ଅଛି, ରୋଷେଇ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ସେବା ଅଛି।
आज पति करदेला काली पत्नी कला काली पुओ झील किए करदेले जहाँ जिते सुविधा हो विग्रह सेवा कर किंतु विग्रह सेवा है मंगल आरती समय जब संभव हुए आपण मैंने जाकि दर्शन करूँ भगवान विग्रह को श्रृंगार दर्शन होगा देखु रूप माधुरी को दर्शन करूँ टे बहुत लाभ हुए। भगवान श्रीकृष्ण सदृश अत्यंत सौंदर्यमय विग्रह जगत क्योंठारे नहीं तेणु तांकर दिव्य विग्रह भौतिकतार कौन संपर्क नहीं। आउ गोटे कथा मन पड़ुच मोर राधाराणी भगवान कृष्ण को केबे हेले आईना देखांतिनी कौन पाई कहले कहीं ना कृष्ण जदि आईना रे निजर मुह देखिए ताले से राधाराणी के मध्य पसंद करेंगे माने भगवान कृष्ण मुह एत सुंदर एत आकर्षणीय आपड़ देखिए इस्कन गोटे फटो चित्र अच्छी आमर बलराम प्रभु डीपी रखी से फटोटा मुझे देखी व्हाट्सअप भगवान कौन कर चट्टाण माने चट्टाण भूमि बसुंट आर से भूमि जो खंजा है सब विभिन्न प्रकार सुंदर पत्थर सब से प्रतिछवि देखा जाउछि भगवान कृष्ण प्रतिछवि देखा जाउछि आ से आकर्षित होकर चाहते ये व्यक्ति जनक किए एते सुंदर माने भगवान निज को देखिकी निजे आकर्षित हो जाते रूप सतर एत बढ़िया एत सुंदर आर रूपर कौन से भौतिकता दोष न था भौतिकता दोष अर्थ कौन आमे माने भी बेले बेले सुंदर देखा जाऊ जमी आजिकाली आसुंच जो विभिन्न प्रकार एक्टर माने ता भितर विभिन्न प्रकार मेकअप फेकअप करके सब आसते से बहुत सुंदर देखा जाते चिक चिक मारे सब कौन आखि तले मुह तले मुंडे कौन कौन सब लगाते से मेकअप किंतु से मेकअप जिते खसी जाए से मुह पूरा विकृत देखा जाए यहाँ आपण मैंने जानते आउ जिते सुंदर स्त्री लोकटे हो पुरुष लोकटे हो जिते बयस बढ़ी जाए से सौंदर्यता रहे ना ये हूँ भौतिक दोष रूपर किंतु भगवान रूपरे भौतिक दोष न थाए कृष्णकर बुढ़ा रूप किए देखिच रामचंद्र बुढ़ा दाढ़ी पाचि जाइथिबो केश पाचि जाइथिबो चम लोतरा हो ना भगवान रूप सबुआले हूँ नवजौवन रूप तांकर रूप से भाया से भौतिक दोष ना भगवान रूपरे सी एते सुंदर सदा सर्वदा सौंदर्यमय सी यही पृथ्वी पृष्ठ जिते सुंदर लोक अच्छा ना जदि ये भूलोक भूबल लोक को आम जा गोटे प्लानेट अच्छे ना उपर सब भूबल लोक को जब आप ये सबुठ जी सुंदर सी गले से मुंडा माकड़ मुहलिया देखा माने से आहरी सुंदर लोक आ भूबल लोक जदि लोक मैंने जी सबुठ सुंदर सी जब ता उपर लोक जीव भूबल लोक जनन लोक महल लोक तप लोक एमती सब लोक रही ता उपर को गले सी से माकड़ मुह भाया देखा माने कहया कथा गोटे गोटे प्लानेट उपर को गले से आहरी सुंदर सुंदर लोक मैंने देखा आउ सबुठार टॉप प्लानेट हूँ गोलोक धाम गोलोक धाम उपर को कि ना से हूँ भगवान कृष्णकर धाम आउ से कृष्णचंद्र राधाराणी रहती गोपी गोपाल मान सहित गोलोक धाम आउ से धाम रे जो नर नारी मैंने अच्छा से सबुठार आकर्षणीय आ भर सर्व आकर्षक होती भगवान कृष्ण से कृष्णकर रूप ये जगतर सबुठार आकर्षणीय हरि से भौतिकता न थाए आउ अर्जुन सखा हेतु विजय सखा बोली कहते कुरुक्षेत्र युद्ध उपर सरसज्जा उपर साहित भीष्मदेव भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର ସେହି विशिष्ट बेशर चिंता करुଥିଲେ ଯାହାକି से भगवान अर्जुनଙ୍କର सारथी रूप परिधान करथिले जेतेबेले अर्जुन और भीष्म युद्ध करुଥିଲେ सेतेबेले भगवानଙ୍କର अति चमत्कार शोभनीय पीताम्बर वस्त्र सेतेबेले भगवानଙ୍କର अति चमत्कार शोभनीय पीताम्बर प्रति भीष्मदेव आकृष्ट हो पड़ते एवं आज से तथाकथित शत्रु अर्जुन को परोक्ष भाव में प्रशंसा कर कारण अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को बंधु भाव में लाभ कर अर्जुन सर्वदा विजयी होते कारण भगवान सखा थे आज भीष्मदेव को सु अवसर मिलगला से भगवान को विजय सखे अर्जुन सखा कही संबोधन कले जेते भगवान भक्तों सहित संबंधित लीला संबोधन शुणती से भारी खुशी होनी बुझिपारे ना यही कथा मुझे कहूली टे पूर्वर परम पूज्य भक्तिर समृत सिंधु महाराज जो क्लास नोट करी कि प्रभुपाद लिखुं जिते भगवान भक्त मान सहित संबंधित लीलार संबोधन शुणे से भारी खुशी होनी कारण भक्त मान सहित भगवान जो लीला करती से लीला को संबंधित ही नामटा विजय सखे कारण कृष्ण अर्जुन सहित लीला करुले
अर्जुन को सब जगार विजय प्राप्त करोले आउ से नाटा एथि प्रति परिप्रकाश हो विजय सखे बोली कहगला। आ गोटे बढ़िया कथा ये कहते कि भीष्म आउ अर्जुन भितर युद्ध होता परस्पर भितर तो सेतबेले अर्जुन को सी सर मारुले भीष्म पितामह विपक्ष युद्ध करुले किंतु भितर बहुत भल पाउले अर्जुन कहीं कारण भगवान कृष्ण पाखे थे आउ किंतु सेतबेले अवसर मिल नथिला ना कहीं सेतबेले पूरा विपक्ष पार्टी थे केमिति से कही था अर्जुन तुम्हें बहु भाग्यवान कृष्ण तुम पाखे अच्छा एमती कहीपर कारण विपक्षर योद्धा ये सेनापति ये किंतु आज अवसर मिली आज सरसज्जार पड़ी आज युद्ध क्षेत्र ना कौरव माने नहांती विपक्ष सैन्य माने नहांती से हृदय खोलिकी अर्जुन को संबोधना कर विजय सखे धन्य धन्य अर्जुन तुम्हें जहाँ सखा बोली पाइल सेतेबेले भी से प्रशंसा करथिले आ एबे भी प्रशंसा करुछन सेतेबेले हृदय रे आ एबे पाटी रे सेथि पई एटा मन रखंदु भक्त माने आमे भी जेतेबेले भगवान कर सेवा करूचे पूजा करूचे आज आमर घर लोक माने बेले बेले विरक्त होंती कि हमको गाली दियंती कि हमको निंदा करंती किसी चिंता करनी तुम कार्य तुम्हें कर किंतु परवर्ती समय ना तुमको बहुत सम्मान देवे से माने आ प्रकृत रे बाहर सिना भक्त मान को लोके गाली दियंती किंतु भितर से माने बहुत प्रशंसा करंती से माने जानती जे ने प्रकृत रे माने सम्मान योग्य व्यक्ति जेतेबेले श्रीकृष्ण अर्जुन सारथी होते से पीताम्बर उपर सूर्य किरण पड़ी अति चमत्कार शोभा प्रकाश पाउथिला भीष्मदेव से शोभा को केबे हेले विस्तृत हो पारुना एक महान योद्धा रूपे से श्रीकृष्णंकर अर्जुनंकर सहित थिबा अद्भुत सारथ्यर कथा भूली पारु नथिले से एक महान आनंद अनुभव करुथिले भगवान सहित संबंध स्थापित हो गले भक्त पांचटी संबंध भाव मध्य जेकोसी भाव से दिव्य भगवत आनंद आस्वादन करे अल्प बुद्धि संपन्न सांसारिक व्यक्ति कृत्रिम भाव में भगवत संबंध प्रदर्शन करे से खूब शीघ्र भगवान माधुर्य भाव में उन्मुक्त होई कुदा मारे से ब्रजधाम गोपांगन मान को अनुकरण करे भगवान सहित ए प्रकार सस्ता संबंध आउ कि नुहे यह तार मन धर्मर परिचय अटे से एठी पितामह भीष्म भगवान सहित गोटे संबंध स्थापन करुछन से प्रभु भाव में स्वीकार कर मालिक भाव में स्वीकार कर रियल रिलेशन माने एटा हूँ प्रकृतर संबंध किंतु आजिकल कलिजुगर लोक मानक आम देखुचे से मैंने सब किए गोपी रूप धारण करी किए राधा रूप धारण करी नृत्य कर से कहते कि आम मु गोपीटीए विभिन्न प्रकार सब विभिन्न प्रकार कथा कहने किंतु सीधा सड़क जड़े राधाराणी भाव को स्वीकार करने कथा नुह सीधा सड़क जड़े कृष्णंकर निजर प्रियतमा निजर सखी बोली निजको प्रकाश करने कथा नुह एटा समाज प्रति बहुत कुप्रभाव पड़े नो डाउट किछि किछि साधु माने अछंती समाज रे जो माने निजको राधाराणी सखी भाव में ग्रहण करुछंती निजको राधाराणी सेविका भाव में ग्रहण करुछंती किंतु आमे सेमानक भली नुह आमे सेमानक भली केबे हेले तांको अनुकरण करि परिबा नाही सेमानकर स्तर बहुत अलगा किंतु साधु माने जो कथा आमको कहउछंती जो निर्देश आमको दउछन आमे ताको पालन करिया दरकार सेमाने कोन करूछंती सेटा इंपोर्टेंट नो सेटा सेमाने कोन कहउछंती सेटा इंपोर्टेंट जेमिति गोटे कथा रामानुजाचार्य थरे तांकर शिष्य मानक सहित जाउथले स्नान करिया पई तांकर अनेक शिष्य थिले रामानुजाचार्यंकर से भी जाउथले रामानुजाचार्य एवं समस्त गोटे गोटे ढाल धरछंती कमंडल ढाल जो थे साधु माने स्नान आदि करन तो जेतेबेले तांकर सब ढाल को गोटे जगार थोइले तांकर पात्र को सेतेबेले रामानुजाचार्य टिके बाली से पात्र भितर पकईदेले आउ से स्नान करने को चली गले स्नान करके से आसिले एवं निज पात्र को देखिले देखिले ढाल भितर से पकईथिले कौन बाली कि देखला सब पात्र भितर बाली पड़ी से आश्चर्य हेले कहले अरे ये सब पात्र कौन बाली पड़ी तापर शिष्य मान पचारे कहले तुम्हें मैंने कहीं पात्र भितर बाली पकईल ना गुरुदेव आपण बाली पकईले से आम बाली पकईलु ना रे मु कौन पाई बाली पकईली से तुम बुझीच कि ना ना आपण कले आम कलु ना ना सेमती करा जाए बुझा दरकार मु बाली पकईली एइथिपाई कि तुम मानकर जो पात्र भितर मो पात्रटा अलग है जना पड़ो किंतु जेहेतु तुम मैंने समस्ते बाली पकल से आउ कहार पात्र जना पड़ला ना से अनुसरण कर अनुकरण नहीं साधु माने गुरु माने वरिष्ठ वैष्णव माने कौन करुछन प्राक्टिकल जीवन रे किए राधा भाव में नृत्य करुछन किए राधाराणी भजन करुछन
आमे एज इट इज सेमती करिपरिबा नाही। सेमाने जहाँ हमको निर्देश दौरान आमे सेटा को ग्रहण करवा दरकार। से कहते भगवान सहित आमर कौन संबंध आमे जानिया दरकार। प्रथम संबंध होची आमर दास संबंध। आमे भगवान दास बोली स्वीकार करवा निजको आर सेवा करवा प्रार्थना करवा आउे धीरे धीरे संबंध बढ़ी बढ़ी जीव। गुरु ग्रहण कला परे भजन साधन बढ़िला परे आमे निजर संबंध को आमे सठिक भाव में बुझी पारिबा। हरे कृष्ण। विचित्र प्रभु आवाज बहुत जोर आसुची सेपटू। सेतले भगवान तांकर भक्तों सहित विभिन्न प्रकार लीला आस्वादन करती। जिते भगवान तांकर भक्तर सहित संबंधित लीला संबोधन शुणती से भारी खुश हन। जो श्रीकृष्ण अर्जुन अति चमत्कार शोभा प्रकाश पाला भीष्मदेव से शोभा को केवे विस्तृत हो पारना। एक महान योद्धा रूप से श्रीकृष्ण अर्जुन सहित अद्भुत सारथ्य कथा भूली पार नथिले। से प्रभुपाद कहते आम कृत्रिम भाव में आम संबंध स्थापन करने कथा नुह। आ कहते प्रभुपाद कहते यह तार मन धर्मर परिचायक। मन धर्म माने मु भावुची मु भगवान कृष्णकर प्रेमिका, मु भावुची मु कृष्णकर सेविका, मु भावुची कृष्णकर मु दासी। यहाँ हूँ मन धर्म किंतु प्रकृत में रियल तुम्हें दासी नुह। तुम प्रकृत रियल दासी नुह, मन धर्म। तुमको गुरु आ शास्त्र जहाँ निर्देश दौरान से अनुसार तुम्हें निजर कार्य संपादन करने दरकार। कारण जे भगवान सहित माधुर्य प्रेम जड़ित हो रसास्वादन कर सारी से केबे हेले सांसारिक स्त्री पुरुष श्रृंगार रस प्रवृत्त हेब ना, जहाँ को नीतिवान लोके निंदा करुछन। जीवर भगवान सहित नित्य संबंध अच्छी एवं परिशेष माधुर्य प्रेम पर्यवेसित हुए। ये प्रभुपाद प्रमाण दौरान कि आमे कृष्णकर दासी नुह। केमिति आमे कृष्णकर दासी नुह ना, जी प्रकृत में कृष्ण ठारू माधुर्य रस को आस्वादन करुच्ची, कृष्णकर प्रेमिका भाव में, कृष्णकर सखी भाव में, कृष्णकर कांता रस से सिक्त होती, से जगत में कौन से प्रकार आ काम वासना केबे हेले से सिक्त हब ना। यहाँ हूँ प्रमाण। से जी भगवान को पति बनई जगत में, जे भगवान को स्वामी बोली भावी ये जगत में से क्या स्वामी बोली मानव ना। जे भगवान ठारू स्वाद पाइचे जगत कौन से स्वाद आनंद दे पार ना। से आमे देखुचे जो मैंने निजको नारी भाव में सजे, राधाराणी भाव में सजे, निजको कृष्णकर सखी बोली कहते किंतु से भौतिक सांसारिक कार्य भी लिप्त अच्छा। से स्त्री पुरुष भाव में जीवन निर्वाह कर मिथ्या मात्र, यह विडंबना मात्र। किंतु प्रभुपाद कहते कि आम मानकर भगवान सहित गोटे नित्य संबंध रही समस्त, किंतु से संबंध जो प्रगाढ़ हुए से माधुर्य रस परिवेशित हुए। किंतु सेटा प्रगाढ़ हवा दरकार धीरे धीरे। जमिति क्षीर रु घी अच्छी किंतु ताको प्रोसेसिंग करी करी धीरे धीरे ताहा घी रे परिवर्तन हुए। सीधा सड़क क्षीर को तुम घी परिवर्तन करि परिबो नाही। तो आमे बर्तमान क्षीर अवस्था अच्छे, आमको सीझीबार अच्छे, आमको कौन करा पड़े दही भली स्थिरता मेंटेन करार अच्छी, साधन व्रती रहार अच्छे, ताहले आमे धीरे धीरे घी बनिबा बहुत समय अच्छी। जीवर जो नित्य संबंध भगवान सहित अच्छी ताहा पांचटी मुख्य रस मध्य गोटे रस द्वारा संबंधित हुए। शुद्ध भक्तर भगवान सहित थिबा प्रेम रे कौन से पार्थक्य कौन से विभिन्नता उत्पन्न हुए नहीं। भीष्मदेव यार एक ज्वलंत उदाहरण एवं अत्यंत सावधान सहित लक्ष्य करने को हेब। महायोद्धा भीष्मदेव किपरि भगवान सहित दिव्य संबंध संबंधित होते। हरे कृष्ण। तो से सब भक्त मानकर जो महान महान भक्त मैंने रही से भगवान सहित गोटे गोटे संबंध स्थापन कर नित्य संबंध। आउ से संबंध तांकर केबे हेले नष्ट हुए। जमिति पितामह भीष्म भगवान सहित तांकर संबंध स्थापन कर प्रणाम कर सहित संपर्क रखी सहित भक्ति जड़ित अच्छा। से आमे भी जितेबाला भगवान भक्ति आचरण करवा, गुरुंर चरण शरण जावा, से गुरु मध्य आमको तांकर संबंध प्रदान करेंगे। गोटे सुंदर वैष्णव गीत अच्छी, कृपा कर वैष्णव ठाकुर कृपा कर, संबंध जानिया भजिते भजिते अपराध हेउ दूर। हे गुरुदेव, हे वैष्णव मत कृपा कर, मत संबंध जनाओ, संबंध जानिया भजिते भजिते अपराध हेउ दूर। आमे भजन करुचे, भगवान पूजा करुचे,
କିନ୍ତୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିନି। ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ କୋଉଠି ରହିବେ, ବିଗ୍ରହ କୋଉଠି ରହିବେ, ପ୍ରଭୁପାଦ କୋଉଠି ରହିବେ, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କୋଉଠି ରହିବେ, ପ୍ରସାଦ କେମିତି ଲଗାଯିବ, ଅନ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସତ୍କାର କରାଯିବ, ପରିବାର ସହିତ କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବିଧେୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲ କରିବା, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ସବୁ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଲୋକ ସବୁ ସେବା ପୂଜା ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିଲେ ଫଳ ସଠିକ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଭକ୍ତିକୁ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଗୁରୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହିବା, ବରିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତିକି କରୁଛେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାହା ଆଚରଣ କରିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜୟ ସଖେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରି ତାଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଗୁଣକୁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥାନ୍ତି। ଆମର ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେଉଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ତଳେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କଲେ ସେଥିରେ ଭକ୍ତର ଗୁଣଗାନ ହୁଏ, ଆଉ ଭକ୍ତର ଗୁଣଗାନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ହୁଏ। ଭକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିହେବନି, କି ଭଗବାନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଭକ୍ତର ଗୁଣଗାନ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଆଉ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି କରୁ ତାହେଲେ ଆମ ଉପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ की जय। ग्रंथराज भागवत महापुराण की जय। हरि।